Happy New Year. Pertama-tama, HP dan earphone-ku bermasalah ketika ngerekam. Jadi aku coba buat format baru ini. Semoga menarik untuk ditonton. First of all, my phones and earphones acting up on me when I'm recording. So I'm trying making this new format. I hope it's interesting to watch. In this video, I'm going to do a 3-card tarot reading for January 2024 using my Genshin Tarot card. Di video ini, aku ingin baca 3 kartu tarot buat bulan Januari 2024 pakai deck kartu tarot Genshinku. Untuk deck kartunya, ini Major Arcana aja karena aku masih belum bisa baca dan belum punya yang Minor Arcana. For the deck card, this is a Major Arcana only because I still can read and don't have the Minor Arcana. I'm using Starlight Crystals for cleaning the tarot, dan buat ngebersihin tarotnya aku pakai kristal selenite. Aku juga ingin bilang kalau bahasa Inggrisku atau baca tarotku ada yang salah, silahkan dikoreksi karena aku masih belajar keduanya. I also want to let you know that if there's anything wrong with my English or my tarot reading, please feel free to correct me since I'm still learning both. Pertanyaan pertama yang aku ajukan itu, apa yang harus diperhatikan di bulan Januari 2024 ini? The first question that I asked was, what should we look for in this January 2024? We got the Lovers, Nilou's card. Kita dapat kartu The Lovers, kartunya Nilou. Kartu The Lovers ini kartu cinta, harmoni, soulmate, dan segala romansa kepada pasangan diri sendiri. The Lovers card is about love, harmony, soulmate, and everything romantic to others and to yourself. Buat yang punya pasangan, berarti bakal makin tempel. Yang single lagi nyari juga bakal nemu yang disukain. For those with significant others will be very lovey-dovey. And those who still single will find a special someone too. Kartu ini juga mengingatkan biar lebih sayang dan mengenal diri sendiri lebih jauh lagi. This card also reminding us for loving and knowing yourself even more. Kartu ini muncul juga kalau kita punya dilema, ngingetin untuk dipikir dulu baik-baik. This card also shows up when we are facing a dilemma. We are reminded to think about it truly. Karena walaupun mungkin sulit, kartu The Lovers ini akan mendukung kita. Even if it will be difficult, this The Lovers card will support us. Lalu aku nanya lebih detail, kenapa kartu itu harus diperhatikan? Then I ask for more details. Why should we take notice of that card? Ku dapat kartu The Hangman, kartunya kaya. Ini pertama kalinya aku dapat kartu The Hangman, jadi maaf kalau salah. This is my first time getting the Hangman's card, so please forgive me if I'm wrong. Kartu The Hangman-nya kaya ini punya kata-kata kunci yang agak suram. At glance, this Kaya's the Hangman card is sure kind the gloomy in terms of keywords here ya. Keywordsnya kayak merasa terperangkap, keterbatasan, membatasi diri sendiri, dan letting go alias move on. Like feeling trapped, confined, self-limiting, and letting go or moving on. Kartu ini biasanya muncul pas kita di situasi yang gak disuka, ada hal yang gak berjalan sesuai rencana, atau lagi ada dilema. This card usually comes up when we are in an unfavorable situation, something not going according to our plan, or we have a dilemma going on. Tapi dari pandangan aku, makin lama dilihat, kartu ini makin kayak kartu buat ngingetin, buat healing and self-care. But from my perspective, the more I look into it, this card is more like a reminder for healing and self-care. Capekmu itu valid, tapi jangan maksain diri. Your tiredness is valid, but you don't need to drag yourself on too much. Karena kartu The Hangman ini percaya kalau kamu bisa ngehadepinnya. Because this The Hangman's card believe that you can get through it. Makanya itu, meski kegantung, tapi Hangman ini selalu digambarkan mukanya santai. That is why, even if he's hang upside down,
The hangman is always seen with a relaxed face. Orang ini tahu dia punya masalah dan ia gantung dirinya sendiri secara terbalik agar bisa lihat dunia dari perspektif lain dan nyelesain masalahnya. This person know he had problem and he hung himself upside down so that he can see the world in another perspective and solving his problem. Jadi kartu The Hangman ini ngajak kita untuk tarik napas, tenangkan diri, dan berpikir dari sudut pandang lain untuk memecahkan masalah yang ada. So this The Hangman's card is inviting us to take a deep breath, relax yourself, and thinking from another perspective to solve any occurring problem. Terus untuk pertanyaan terakhir, saran apa yang sebaiknya dilakukan untuk bulan ini? And for the last question, any advice on what we should do for this month? Kita dapat kartunya Aether and Lumin. Kartu The World, we got Aether and Lumin's card. The World. The World ini kartu kesuksesan, keberhasilan, keutuhan, dan perjalanan. The World is a card of success, achievement, wholeness, and travel. Ini kartu yang singkatnya adalah masa depan cerah dari hasil kerja keras yang pada akhirnya membuahkan hasil. This card is in sort of a bright future from the hard work that finally pays off. Dan menurutku, sama kayak kartu The Chariot, kartu The World ini juga bersifat kartu perjalanan, jadi silahkan koreksi kalau salah. And for me, just like the Chariot, the World card is also a travel card, so feel free to correct me if I'm wrong. Tapi bedanya adalah kalau menurut aku, The Chariot itu untuk perjalanan mencari kemenangan, sedangkan The World untuk perjalanan mencari atau pemenuhan sesuatu. But the difference is that the Chariot is traveling for a glory, while the World is traveling for searching or completing something. Jadi, untuk kesimpulannya lumayan menarik. So, in conclusion, it is pretty interesting. Dari kartunya Nilo atau The Lovers ini bulan cinta untuk diri sendiri pada sesama. Jadi sayangi diri sendiri dan orang-orang terdekat. From Nilo's card or The Lovers, this is a month of love for self and others. So cherish yourself and everyone you love. Karena rasa sakit dan lelah di masa lalu sudah berlalu, dituntun kartunya Kaya atau The Hangman agar kamu nggak memaksakan diri lagi dan bisa melihat segala hal dari berbagai sisi. Because the pain and tiredness in the past are now over, being guided by Kaya's card or The Hangman so that you don't force yourself again and can now see from any point of view. Dan supaya pandanganmu bisa meluas, saran dari kartu The World punya Lumin dan Aether adalah dengan melakukan perjalanan dan menjelajah melihat luas di sekitar. Karena kamu sudah bekerja keras dan telah membuahkan hasil, jadi kamu pantas menikmatinya. And for you to broaden your horizon, the advice from the World card of Lumin and Aether is to travel and explore the world because you work hard that it now bear its fruit, so you deserve to enjoy it. Singkatnya, rawatlah dirimu dengan menyentuh rumput. In short, go treat yourself by touching some grass. Barisan 3 kartu ini lucu dan menarik banget sih. Kayak menjerit-jerit minta kita buat lebih ngerawat dan ngehargain diri sendiri, juga lebih banyak jalan keluar. These 3 lines of card is very funny and interesting. Like they're screaming for us to treat and respect ourselves better, also to go outside more. Oke, aku rasa cukup sekian tarot reading ini. I think that's enough for this tarot reading. Aku ingin mengingatkan kembali kalau ada yang salah, silahkan dikoreksi. I just want to remind you that if there's anything wrong, feel free to correct me. Dan semoga semua hal baik akan datang pada kita di bulan ini. And I hope everything good will come to us in this month. Bye and Happy New Year!